Ito na po, bakbakang main event. Laban ng Team Guadalupe versus Team Bandam. Jeffrey and Herne. O, game 1 na, game 1. Okay na itong bakbakan diri ha. Organize nila ni Jojo Bumbuwa o ni Mitoy Nator under Pitik Partner Promotion. Igual 1-0 na, 1-0 kini para dos servisyo Herne. Side out, inside. Team Guadalupe's ball. 1-0 in favor of Team Herne Bandam na Jeffrey. Kini servisyo Consial J para uno. Out ball, side out. Jeep, tagayon ka na ibe. May sobra, tagayon ka ba? Kayo na, Jeep. Servisyo Bandam. Para dos na. Katawa sa to score no. Martial artist na karon pa siya kita ni servisyo Bandam. Kuya ni servisyo don. 2-0 ha, 2-0. Hard target kay nagkuan servisyo. Shout out ha ni Boss Janak Rabaya dia sa Rabaya Compound Talisay. Boss Torco, shout out dia selamat pinumungan. Wala mi bubo na siya toy. Darlene gihato diri subirid ang iyang tira. Out ball. 2-0 in favor of Team Jeffrey Bandam and Herne. Sa atong game 1 na o our best of 3 bakbakan. Servisyo Jeffrey. Tuara. Consial J. Answered by Bandam. Ay, anemic shot. Ilawom sa subway agi ang tira ni Idol Jeffrey. Side out, Team Guadalupe's ball. 2-0 ang atong skora, 2-0. Shout out ni Sir Jonathan Arquion. Win. 1-2 na, 1-2 in favor of Team Herne Bandam na Jeffrey. Kini para iguales. Agay tuag si kambulan ni Bandam. Iguales dos na, first deadlock of the ball game. Sa atong game 1 na, sa atong main event bakbakan. Israel Labitana, Boss Barok, shout out. O shout out sa ni Boss John Tans. Boss John Tox Cabrero, shout out. Shout out sa ni Tisoy. Taras Boss John Tox Araw. Serious kay ala Jeffrey. To the rescue. Bandam. La Darlene. He reloaded shot coming from the Black Panda. Buwan na mirak-rak na. He reloaded coming from ay. My goodness. Grabe, Mama Mia. Grabe. 3-2. In favor of Team Guadalupe, servisyo the Black Panda para 4. The Black Panda again, 2-shot combination. Wala. Kinapos ang tira. Boss John Tox in attendance, kaibigan. Nadires kilida raw. Seryoso kay nagtanaw sa atong main event. Tuara, Herne. Atsa. Tara. Namugha nagkahoy si Kuya Bandam. Agay. Guales 3 na. Gibugha ang kontra oy. Kini servisyo Herne para 4 na. Netbag 4-3 na. 1 point lead na sa team na ni Kuya Bandam, Herne o ni Jeffrey. Kini para 5 na. Servisyo Herne. The Black Panda. Buwen. Wa ka depensa. 5-3 na, 5-3. 2 point lead sa team lang Herne. Kini Herne again. Agay, Lobo. Tukod. Awa na gilaog sa bakunawa. 3-6 ang atong score, 3-6. Change court. O ang lamian nga chicharona, ang marisilanto ni chicharona, mapalit ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan, naa sa Sangat San Fernando, Abugon Sibunga o diya sa Poblasyon Karkar. Aduna diya marisilanto ni outlet mga kaibigan o sa Guadalupe Karkar. Gusto mo disco Arnoco no disco mobile. Basta disco Arnoco, basta Arnoco disco, buto-buto ang inyong dugan sa makusog na baw. Size 3 sa
Serbisyo Konsyal J. Arnoco. Dara. Owner sa Arnoco, ano? Ala! Tuara. Gi, bobo! Ano, lato sa... The Black Panda may pusing. Agay! Di madawat sa insya tira. Size 3 na, size 3. Ikaligo. Serbisyo Kuya Bandam. Okay. Ay. Bubuy. Buwen! City 3 na. 4.3 na sa team ng Bandam. Jeffrey og ni Rekene. Para 8 na. Agay. Taho dam. Longis. Longis ang dipinsa. 8-3 na. 8-3. Kini serbisyo Bandam para 9. Jeffrey, Lobo. Shantoy. Wala. Wala, nakaputo ka na. Wala. Irni. Parinol. Mamma mia. Easy lang Kuya Bandam. Gihay blood nas Kuya Bandam. 8-3. Kini para 4. Serbisyo Shantoy. Labra. Puwen. 4-8. 4-8. Tinapyasan ng Kalamangan. Bubuy dam. Shout out nila ni Aloy Diria. RJ og ni Busiktor Larayos. Parinol. Mamma mia. What a shot coming from Shantoy Labra. Iway ang dipinsa sa team nilang Ngirne. Banda mo ni Jeffrey. 8-5 ha, 8-5. 3 puntos na lang ang Kalamangan. Nabungog magubustan. Serbisyo Shantoy para size na ni. Outside. Hala ka diha. Napahala si Shantoy. Parang nabigla si Shantoy sa tira na kalaban. Walang nagawa si Shantoy, baby. 8-5 ha, 8-5. Serbisyo Jeffrey. Ay, gikamang ni The Black Panda. Ay! The Black Panda may... Ay, good item! Good item kay gihatag ni The Black Panda. Serbisyo The Black Panda. Ay! Gibal! Naniradur si The Black Panda. Grabe! Bulsa ang corner. Size 8. Kini para City na. Shantoy. Tuara na naman. Kanto, gibalik-balikan ay. City 8 na, nanginit na. Ang lubot, ang lubot. Serbisyo Shantoy. Agay, tuara. Darlin. Agay, lami abay. Agay. Agay. Sakit, sakit. 8 City ha, 8 City. 1 point lead na sa team lang Bandam. Jeffrey og ni Herne. Grabe serbisyuha eh. Hindi nakapaniwala si The Black Panda eh. Lakas ng serbisyo ni Herne Basalan. Herne again. Noy City na, 2 point lead. Out! Bola. 2 point lead ha. Guadalupe's ball. Konsihal G to serve para 8. Noy City ato skora. Erne Lobo agay. Ana. La kuha pa. La. Ana. Gi. Andus. Agay gilabay gawas. Nakalukatog passport ang bola ni Shantoy migawas sa nasod. Noy City na, Noy City. Kini serbisyo Kuya Bandam. Para Gis. Herne. Herne again. Allah, oy. Ano? G-City na, G-City. Parang hindi nakita ni Konsehal G ang bola. Parang nabigla si Konsehal G. G-City na. Kini para si serbisyo Kuya Bandam. Konsehal J again. Lobo. Kuha pa ni The Black Panda. The Black Panda again. Wala.
Netbag! Pukot ang maral. 11-7 na. 4 na win na ang team lang Jeffrey. Banda mog ni Ernest sa atong game 1 na. Para daog sa game 1. Agay, midaog sa game 1 ang team Bandam, Jeffrey og ni Ernest. Okay, coming up next, game 2 kaibigan.